नमस्कार बंधुगण। एही मे मास 23 तारिख बैशाख पूर्णिमा दिन तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस। जीवन रे चलीथिबा प्रत्येक कष्टरू आपणको मिलिजिव मुक्ति। माँ लक्ष्मी को कृपारू आपणको जीवन रे केवल धनर वर्षा ही हेब नाही, आपणकर समस्त मनोस्कामना मध्य पूर्ण हेब। बंधु माने हिंदू धर्म रे पूर्णिमार बहुत महत्व माना जाय थाए। पंचांग अनुसारे गोटिए वर्षरे 12टी पूर्णिमा पड़ी थाए, जेउथिरु गोटिए हेउछि बैशाख मासर पूर्णिमा, जहाँकि एही वर्ष मे 23 तारिखरे पड़ुछि एवं एही दिनटिरे विशेष करी भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर विशेष रीति पूजार्चना कराई जाय थाए। एही दिन ओस्त गछ को पूजा करबा मध्य अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। एही दिनटी बुध पूर्णिमा नामरे मध्य नामित अटे। एही दिन रे जदि आपण दान धर्म एभली किछि पुण्य कार्य करंती तेबे आपणको अनेक शुभ फल प्राप्त होई थाए। बैशाख पूर्णिमा रे आपण जदि सत्यनारायण को पूजा करंती एवं भगवान विष्णुଙ୍କର मंत्र पाठ करंती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई थाए। एहा व्यतीत आपण जदि एही दिन निजर स्नान करिबा जलरे किछि अल्प किछि गंगा जल मिसाई स्नान करंती तेबे एहा द्वारा मध्य आपणको गंगारे बुड़ पकाइबार पुण्य फल प्राप्त होई थाए। तेबे बंधु माने एही दिन जदि आपण किछि उपायर मध्य पालन करूछंती तेबे सेही उपायर आपणको 2 गुणा अधिक लाभ प्राप्त हेबो। तेबे एही दिन जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधी नियंती, जहा विषय मु आपणको आजिर एही वीडियो रे कहिबाकू जाउछि। एही उपायटी को करिबा परे आपणको जीवन रे चलीथिबा दारिद्र्यता सबुदिन पई शेष होई जिवो। आपणकर आर्थिक स्थिति दृढ़ हेबा सहित आपणको माँ लक्ष्मीकर मध्य विशेष कृपा प्राप्ति हेबो। बंधु माने एही बैशाख पूर्णिमा दिन जदि आपण गृहरे सत्यनारायण पूजा करंती एवं व्रत पालन करंती तेबे एहाको अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। एहा सहित एही दिन जदि आपण माँ तुलसी को विशेष रीति रे पूजा करिवे एवं तुलसी मूलरे एही गुप्त जिनिसटे बांधी देबे, जहा विषय ज्योतिष शास्त्र रे वर्णना करा जायछि, तेबे आपणको जीवनरु सबुदिन पई दारिद्र्यता दूर होई जिवो। एहा सहित आपणको भगवान विष्णुଙ୍କ सहित माँ लक्ष्मीकर मध्य आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। जदि आपणको गृह को धन आगमनर रास्ता गुड़िक बंद हो जाइछि, गृहरे दारिद्र्यता लागि रहुछि, घरे सर्वदा कली झगड़ा एवं अशांति लागि रहुछि, तेबे एही शुभ अवसर रे बैशाख पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूलरे बांधी दियंतु एही जिनिस। बंधु माने तुलसी गछ तो समस्ते लगाई थांती, मात्र एही कथा खूब कम लोक जानती जे तुलसी गछ मूलरे जदि आपण एही जिनिसटी बांधी नियंती तेबे आपणको माँ तुलसीଙ୍କର विशेष कृपा प्राप्ति होई थाए। एहा सहित माँ लक्ष्मी मध्य आकर्षित होई थांती, जहा द्वारा आपणको गृहरे केबे भी दुख किंबा कष्ट आसी न थाए। तेबे बंधु माने जदि आपणकर अगणारे तुलसी गछ लागिछि तेबे एहा आपणको घर पई अत्यंत लाभकारी अटे। तुलसी गछरे भगवान विष्णुଙ୍କର बास बोली माना जाय थाए। नियमित तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणको अनेक गुड़िए लाभ प्राप्त होई थाए। तुलसी गछ विषय वेद पुराण रे अनेक कथा वर्णना करा जायछि, मात्र आपण तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधिले आपणको माँ तुलसीଙ୍କର आशीर्वाद मिली थाए, जीवनर सब खुशी मध्य मिली थाए। बंधु माने केवल आम ओडिशा रे किंबा भारत रे ही नुहे, पृथ्वीर अनेक जगार तुलसी गछ को एक पवित्र वृक्ष बोली माना जाय थाए। अनेक औषधीय गुण रे भरी रही थाए तुलसी। अनेक धार्मिक अनुष्ठान एवं तांत्रिक प्रयोग रे मध्य तुलसीर व्यवहार करा जाय थाए। पुराण रे तुलसी को भगवान विष्णुଙ୍କର पत्नी हेबार सौभाग्य प्राप्त होइथिला। सेही कारणरू तुलसी जगत जननी अटंती एवं तुलसी को अमृतर प्रतीक बोली मध्य माना जाय थाए। जेउठारे तुलसी गछ लागि थाए सेही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर एही त्रिदेवंकर बास होई थाए। प्रतिदिन तुलसी पूजा करिबा द्वारा महापातक मध्य नष्ट होई जाय थाए, जेमिति सूर्योदय परे अंधकारर विनाश होई थाए। शास्त्र अनुसारे जेउ गृहरे प्रतिदिन तुलसी रे जल अर्पण करा जाय एवं तुलसी गछ हरा भरा होई रही थाए,
ସେହି ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଲାଗି ହେବାକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ବି ପୂଜା କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବା ପାଇଁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଚୁନରି ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଜାଣତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା ତ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀ ଅର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପୂଜାର କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ସହିତ ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ, ଶୋକ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଳରେ କିଛି ଟୋପା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବାର ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଗଠନ କରୁଛି, ଏହି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସେହି ସୂତାକୁ ଆଣି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୁନରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାକୁ ନେଇ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରି ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେହି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ମାନା ଯାଇଥାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ମହତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ମାତ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘରେ ରଖି କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପୂଜାର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପେ ଆପେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠିଯାଏ ତେବେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସର୍ବଦା ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି 3, 5, 7 ଏହିଭଳି ଭାବରେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ।
तुलसी गछ पाखरे शालग्राम अवश्य रखंतु कारण शालग्राम मध्य भगवान विष्णुकर प्रतीक अटे। तेबे एपरि करिबा द्वारा आपणको गृह को केबे भी कौनसी दुख किंबा समस्या आसी न थाए। तेबे बंधु माने तुलसी पूजार एही सबु नियम गुडी को आपण निश्चय मने रखंतु एवं मानंतु। एहा सहित एही वैशाख पूर्णिमा दिन तुलसी गछ निकटरे एही उपायटे मध्य निश्चय पालन करंतु। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु।